Evet arkadaşlar, yeni seri Max Payne 3 olacak. Steam'den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bu arada bu birinci bölüm 3. kayıt olacak bu. Hep bir hata. Oyun Türkçe yaması mevcut. Oyun çevreden indirebilirsiniz. Steam'de 35 TL galiba oyun. Tabii Türkçe değil, Steam'deki İngilizce. Bu videoda altyazı yok. Daha doğrusu açamıyorsun. Oyun ilk kurduğunda çıkıyor. Bir daha çıktığını görmedim. This place is great, really comfortable. Evet, Max Payne evinde. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Yaşamış Max ya. Now, like I said, it was a long time ago. Let it go. Seriously. Oyunda hep yüklemeler videolarda ondan geçilmiyor. Definitely more my style than Panama. Zaten geçme taraftarı değilim bu videoları. No. If I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right. It wasn't doing me any favors. Oyunu biraz oynadım, daha doğrusu izledim nereden çıktı. I'm excited. Really. I really needed a new start. Bir türlü zıplayamadım, da ayrı mesele. Şu zıplama tuşuna bakmam lazım. I think you're right. I think I am gonna like it here. It certainly ain't New Jersey. Film tadında olmasını istiyorum inşallah. Just like you said. Fazla kasmaz. Soma'da çok kastığı yerler oldu. Bunda bakayım ne olacak. Soma'dan çıktım. Yeni seri bu. Tabi videolar atılması uzun sürdüğü için tabi eski seriler daha bitmedi. Özellikle bunun üçüncüsü. Aslında birinci kampanya bitti de daha yayınlamadık. Son 4 bölüm falan kaldı arada. Ama da bu 4 gün içinde atacağım yavaş tabi. Öyle bir internet hız şeyimiz yok. Çocuğumuzun adı karımızın mezarı bu. Evet. Max üzgün ya. Onda gizli silahlar mı var, altın bir şeyler var, anlayamadım da. Bakalım ne olacak. Bitiyor herhalde. Evet. Şu an bana bıraktı. Tamam. İlk önce bir ayarları yapalım. Şu ilk önce alt yazıyı açalım. Şu görüntü, grafikler fazla kasacak gibi. Şunu bir indirelim de biz. Düşük, yüksek, normal var, düşük yok mu ya? Tamam. Ay
Bunu şimdi mi söylüyorsun? Neyse exit diyelim. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir yenilemeden sonra. Atlamayacağım. Geçen sefer elim kazalı gitti ya, neyse. 10. denemem arada bu. 1. bölümün. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Evet, 1. bölüm. I'd arrived in Sao Paulo a few weeks before. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seemed to get along just fine. Of course, that was about to change. Hey, brother. Hey. How's the cocktail? Scotch. I never mix my drinks. Yeah, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the... Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious, though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look-alike. That's very funny, Max. Yeah. Oh, excuse me. I was mostly working for Rodrigo Branco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello. He was a good-time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Some things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Aha, geldim. Ortalık şimdi karışacak herhalde.
Kontrolü yakında bana bırakır herhalde. Things had gone from fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. Şimdi adam korumasına mı geçtik polislikten ya? İnşallah onun kasmıyor. Şey çok düştü ama. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. I hoped I hadn't lost my edge, along with everything else. Hangisi lan? It was time to choose a nasty fall or a bullet to the head. Bu eski taktaki ya. İyi fazla kasmıyor ya. İyisizce. Lan hava sıkıyor. Hadi be. Bu fare hassasiyeti yine yaktı bizi. O fareyi değiştirsem mi diye düşünmeye başladım. Nasıl? Lan çok. Şöyle yapayım. That was the boss lady. Only this time she wasn't calling for more vodka in her Cosmo. Etrafa bir bakayım da ben bir şey var mı diye. İyi tamam. She was out on one of Oyun the balconies, kasmıyor. and I hoped not about to be thrown off it. Burada başka bir şey yok. Piyano açalım. It wasn't the time, and I was still a little rusty. But the tune was coming together. Ne yaptığımı bilmiyorum. Just as this new start of mine was about to come to a shuddering halt. Tamam. Don't be stupid! Don't be stupid! Let her go! Let her go! Come on! It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. But before I knew it, I was back taking insane risks, trying to save fallen Biz women. yapacağız herhalde. Kurtaran biz mi olacağız? Evet. Lan hemen verdin mi? Evet, kadını kurtardık. Tranquila! Tranquila! Nós cuidamos disso. Nice work! Hey, you need a hand? No, you? Who the hell's Rodrigo? I don't know, man. Thanks. Silah ıslandı ya onun herhalde. Está tudo sob controle agora. Fica tranquilo. Ben bunları ayrıca çevirsem mi acaba İngilizceyi? Türkçeyi daha doğrusu. I imagine the elevator doors opening to a firing squad of muzzles. Söz vermiyorum ama. As far as I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Evet. Ay lan o sivil. Where's Bronco? Şöyle yavaş yavaş gitmek daha mantıklı. Oyunda böyle acele süre bir şey görmedim daha şimdiye kadar. Burada lan bu adam. Ana oradaymış. Lan yanlışlıkla bastım aslında, doğruya basmışım. Be. Koçun sıkıntısı yok. İyi. Ne oluyor lan? Hadi be. Kafasından bir vursam. Farenin ayarını mı değiştirsem? Tamam.
Bunda bir şey yok, bunda da yok. Tamam, tamam. Lan! I'd done them enough favors. I didn't need to give them more of a head start. İyi, otomatik silah kurşunu alıyor. Lan ne oluyor? Bu arada bizim ayaklarda kan mı varmış? Biz hala polis miyiz acaba ya? Şöyle bir etrafa bakacağım arkadaşlar. Pompalamamış lan burada. Alsam mı? Al hadi ya. Lan ne oluyor buna? Lan! Tam silah değiştirirken geldi ya. Lan! Cam ne la? Fırmaya devam yapışamaz. Hiç anlamadım ama. Şu silah alsana ya. Lan niye attın? Ben bu silah anlayışını anlayamadım da. Şunları şey yapamıyoruz mu? Tamam, aşağı ineceğiz o zaman. It looked like they were taking him out through the basement. Maybe I still had a shot. Rodrigo was too rich a prize for them to throw away. Sure, I'd have to work hard to get him back, but I knew the bad guys would want the boss alive. Almost as much as Pompalı I yardım did. etmeyecek bize herhalde. Lan ne oluyor buna? Lan ölmedin mi sen? Beyinsiz tam önüne çıktı. Hadi be sen de öl. Bu silah değiştirme kötü ya. Yoksa genel anlamda iyi. Nerede bu? Çık. Öl artık yani. Control box was on the wall to the left of the gate. Şunları kurşunlarla bir alalım. Şuna bir basayım ya. Cansızlıktan öleceğiz ya. Şu etrafa bir bakayım da ben. Diyorum ya altta silah bilmem neler var. Onu toplamak lazım. Ne işe yaradığını da bilmiyorum ama. Hadi bakayım. 20x. Bu oyunlarda sevin olmaması kötü ya. Güçlerini gösterilecek o ne? The great thing about being famous as well as rich is the bad guys know who to kidnap. Hadi adamın düşmüş fotoğrafı. Rattling with gunfire. Was I too late? Heh, tamam. Hadi be. Heh, bulduk. Lan oğlum sen niye kalktın beyinsiz ya. Ya bu silah niye ben atıyorum? Bak yine attı ya. Kurşunu mu yok onun anlamadım ki. Yardım ederiz dostum yardım ederiz. Tekerleğe vuracağız arada. Şimdi inenleri mi aklayacağız? Şunu bir vursam mı? Bu nerede? Neredesin lan? Lan hadi be! Hadi be! Bu vuruş güzeldi de ben bu oyundaki mantığı anlayamadım. Yolunda mı lan hakikaten? Şimdi arkadaşlar şunları bir toplayalım biz. Şuna şey olmayalım. Rodrigo was in the van. Maybe it was time to let him out. Burada cam mı var ya?
Tamam, başka bir şey yok. Tamam lan, panikleme kardeş, geliyoruz. Şurada al. Şu silah It was tutmayı time bir to let the öğrenemedim cat de. out of the bag. Lan ne yapıyorsun lan? Aha. Bunlar neden çıktı? Şurada bulacağız. Bir headshot gelir mi? Hadi bebeğim. You're okay. You're okay. Yeah. Come on, get up. Come on, get up. Ona lan, asker araç geldi. Come with me. Just come on. O kadar mı önemlisin ya? Just there. Ei, vocês aí! Que porra vocês estão fazendo? Niye A öldürdü lan? justiça Que local? porra você acha que é falando com meus homens assim? Você acha que tem o direito de matar as pessoas a sangue frio, Becca? Cala a boca, cuzão! Continua dando multas. Não põe o nariz onde não é chamado. Vamos! Chama uma ambulância! Fuck. You did good, Max. Şimdi bu Sebi nerede yapacak acaba? Don't look so good. Hey, what could be better, huh? The good guys are reunited, and the Commando Sombra are dead. I guess. So who's this guy? I don't know. Some kind of cop. Different branch of the police. Not UFE, but normal cops. I don't know about this stuff. Politics. Everywhere politics. Shit, Max, you look kind of beat up. Let's get this lot home, and then I'll get you home too. Come on. Back home, it was time for some R&R, the only way I knew how. Öyle hayat mı olur ya? And with that, I guess I was ready for bed. Herhalde olaylar geçmişte şu an. Gel, 2. bölüm. Sev yaptım anlayamadım ki. A couple of days later, it was back to work, ferrying the boss's broad and his dipshit of a brother out for the night so they could recover from their brush with mortality. Then again, what did I expect? These were the kind of people who went to nightclubs in helicopters. Fabiana had brought her sister along, presumably so she could show off just how rich and empty her life was. And boy, was she about to learn the meaning of rich and empty. Max! Max! I was speaking to you! Sorry, what was that? Oh, I was saying we get to do a lot of scrapes, man! Well, we're still here. Hey! Thanks to you, Max. I owe you my life. Boom! It wasn't just him, huh, baby? Oh, yes, Marcel. I'm sure you did a lot to save everyone. You were probably worried about getting blood on your stash. Very funny! Thank you, Max. I don't know what I would do without my sister. Spend even more time doing something useful. You know she works in the favela. She's the good sister. Oh, shut up. What did you hear, Baba? More bodies turned up where people went missing. Ne kadar gereksiz konuşmalar ya. Could someone say Buzz Q? Hey. I'm just kidding, but it is a cool town, man. Hey, here we are! Saúde! Şerefe de mi karada çıkıyor? Öyle bir çıktı ki adam düşman sandım lan. I love this place. Praise carioca, palavra. I love this view. It's a real chill place to hang, you know? Do a little business, have some fun. I need it too. I've been working far too hard.
Like a whore during Fleechy Week, as my roommate used to say. You like that, Max? Ne yüklememiş arkadaş. Atlasan atlanmaz. Marcelo, Fabiana, it's too long. Você lembra da minha irmã, Giovanna? Claro que sim, Fabiana. I'm glad you are still with us. Come, I heard what happened. I've missed you. I would have called, but you know how it is. Didn't want it to bother you. Hey, Marcelo, I think I might have an interesting investment for your brother. Well, call him up, homie. I haven't seen him for a while. Last week was Fashion Week. My God, Egypt, but so beautiful. You know Anastasia? Oh yeah, I know Anna. Max mutlu değil ki ya. Your table, nothing but the best. Nothing but the second best. Why can't we sit over there, man? I love you, but Claudio can advance. Claudio? Fucking Claudio, he isn't even any good. If he were going to be in Barcelona or Milan, he couldn't make it in Germany. Now he comes back here acts like fucking royalty. I'll introduce you. Nah, need for Caesar. Just give me a bottle of champagne, eh? This kind of place made me want to puke. I need a real drink to deal with the electronic music and the robotic people. Fucking monkey from a fucking slum. He acts cool with me. What's that? Nothing. Say, Max, you're a man of the world. What are you fucking doing, man? About what? What do you do about life? Look at me, I'm standing in a nightclub, listening to music I can't stand. I'm 5,000 miles from home, I'm armed and I'm drinking. You don't want to listen to advice from me, amigo. Oh, Max, I love you, man. You're fucking real, you know? Oh, shit. People. Fuck them. People get me wrong. I think I love a wrong woman. Oh, excuse me. Fabio! Fabio! Ah, my nigga, how are you? What you been, Mo? What you been? Thank God he had left. A minute more of his drivel and I would have had to put a bullet in him myself. It soon turned out I wasn't the only one. Ne yapayım? Abi bunlar eğlenmeye gelmiyormuş. Tiplere bak. Eyvah başladılar. Bu kızlar da hep kaçırılıyor zaten. Bir de bizi kaçırsınlar. Next Payne falan oluyor ya. Ortalık karıştı. Ne oluyor lan? Next Payne sen ne yapıyorsun ya? Oo bana bıraktı galiba bu. Heh bana bıraktı. Bayağı güzel vurdum. Kalk lan ayağa. Lan düşman değil miydi? Oğlum kalksana gebereceğim burada. Bir vuramadım ya. Şöyle yapsam. Heh. Allah burada kaldı. Ölmedim lan bu. Adamı vurayım ya. Sen de bir kurşunu dolduramadım be ya. Gitti. Oo, güzel vurmuş. I hadn't seen it coming, but that was no surprise. Başka It's yok. hard to keep your eye on the ball through the bottom of a glass. I just hoped I could get to Fabiana and Giovanna in time.
Şöyle etrafa bir bakayım da ben. Günde silahlara bir bakayım. I knew if I didn't get Geçen to the girls oynamamda soon, silah they'd sıkıntısından be gidiyordum leaving this aslında. place with either a price on their heads or a tag on Bunları iyi their toes. öldürmüşüm ama ya. Burada bir şey yok. Yukarı çıkalım o zaman. Dur lan şunu alayım. Yalnız ulan feci taramışlar ya. The doors had been chained shut. Kapıyı I yönelmemiştim didn't need ama my Portuguese for Beginners phrase book to work out what was going kapıyı on. kilitlemişler The guy ya. making the noise was the boss. He was sending them around to cut me off from the other side. And sure enough, a few seconds later, I had some company on the dance Aşağıdan mı floor. gelecekler şimdi? Lan oğlum siviline vurun. Bana vursana. Lan adam ölmüş ki. Lan ne biçim ölmüş adam bu ya. Ha bu şey mi yedi bu? Lan atla şuraya. Ne oluyor lan? Yalnız öldük ya. Hadi be. There had to be another way out through the VIP lounge. Rich fools love a private Başka yok. exit. Basalım. Polis boşuna şey etme. Lan nasıl çıkacaksın? Bak bu atlama için çözemedim ben ama neyse. Yavaş dalış 5 tane uçarak ya. Kaydettim. Bu ne demek? Figured this time I'd use the Ne aldı stairs. zaten. Lan ne oluyor? Lan bir adam varmış. Biz zaten buradan uçmadık. Lan ölmedin mi sen? Bazen anlamıyorum yani. Şimdi bu ne? The one thing I had in common with the clientele of this trendy şey çıktı. hellhole, some shared habits. Klip ilanını incele. It was your typical trendy hellhole, a playground for the overpreened and undernourished. Sushi and house music and vodka, a place you don't Videoyu get through the kendim door unless böleceğim you're herhalde. rich, beautiful, or in this instance, it Çünkü seemed kaydettiğini a heavily anlayamıyorum armed ki. psychopath. Burada başka bir şey yok. Bir I şey remembered bulmam there was a lazım. patio upstairs. About the only thing I'd managed Onu to inceledik clock in that place zaten. was the smoking area. Yalnız çok silah var ama hepsini alamam işte. Lan o sevildi o ya. Ulan. Yavaş. Hadi be. Lan yok artık ya. Ne oluyor lan bu çıksana. Ha şurada mı? Nereye vurdu ki bu ya? Görmüyorum ki. Nereden vurdun lan? Bırak göremedim bile. Şu ne? Seviliyor ya. Burada başka bir şey yok. Tamam gidelim. Büyük ihtimal böyle yapınca mı şey yapıyor anlamadım ki. Hey, Sao Paulo's favorite bodyguard. How's it going, bro? It's not good. Some guys took Giovanna and Fabiana. What? Jesus, Max. Hey, I'm on my way. No, stay in the chopper. We'll need a way out of here. I'll go find the girls. Got it. They came out of there. They went that way into the lounge. Come here. Go. Get up. You can't stay here. I need you to lock this door behind you. Get everybody else out of here. Lan yine öldü be. Son of a bitch. Lan. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yeni settik. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.